yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi awesome Rabbanians, Miss Eva is here. So, how's you feeling? Alhamdulillahirabbil alamin. Today we are still given a chance by Allah Subhanahu wa Ta'ala to breathe, to smile, and the most importantly, to speak. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang biasanya keluar dari mulut kita? Is it something sweet like honey, or is it something spicy like seblak level 10? My dear Rabbanians, in our beautiful religion Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gave us a very simple but powerful formula for talking. Beliau bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Whoever believes in Allah and the last day, let him speak good or remain silent. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Awesome Rabbanians, this is the golden rule of communication. Di zaman yang serba canggih ini, zaman yang sudah modern, tentunya kita bukan cuma berkomunikasi lewat lisan kan, kita juga berkomunikasi lewat jempol kita nih. Jadi hadis ini bukan cuma berlaku buat lisan kita saja ya, tapi berlaku juga buat jempol kita. Maksudnya gimana? Maksudnya berlaku ketika kita mau ngetik komentar, baik itu di Instagram, TikTok, WhatsApp, atau media sosial lainnya. My dear Rabbanians, kenapa sih kita disuruh diam kalau nggak bisa bicara yang baik-baik? Jawabannya adalah karena kata-kata itu diibaratkan seperti anak panah ya. Once we shoot them, we cannot take them back. Jadi, sekali kita berucap menyakiti hati teman dengan kata-kata yang kurang baik seperti ejekan, bulian, atau toxic words, lukanya itu mungkin akan membekas lama banget di hati teman kita. Meskipun sebenarnya kita sudah meminta maaf. So, remember, speaking good builds bridges. Jadi berkata baik itu membangun jembatan. And remaining silent builds a shield. Diam itu membangun perisai dari dosa-dosa. Nah, kalau ada teman yang ngajak gibah atau ngebully atau misalkan berkata-kata yang toksik, kita harus gimana? What should we do? The answer is just silent and walk away. Itu jauh lebih keren daripada kita ikut-ikutan, ujung-ujungnya nambah dosa, ya kan? So there is a challenge. Before we speak or pass a comment, let us use the think filter. Think filter. There are 5. P, H, I, N, K. T. Is it true? Apakah kata-kata ini benar? And then H. Is it helpful? Apakah kata-katanya bermanfaat? I. Is it inspiring? Apakah kata-katanya bisa menginspirasi teman kita atau orang lain? And is it necessary? Apakah kata-katanya perlu untuk diucapkan? And the last one, K. Is it kind? Apakah kata-kata itu baik?
baik. Nah, kalau misalkan tidak lolos dari kelima step tadi, 5 filter ini tadi, then silence is our best friend. Mending kita skip aja ya. Jadi katanya gak usah kita omongin. Alzheimer's, mulai saat ini coba yuk sehari aja kita zero toxic words. If we feel like saying something better, friend, just take a deep breath. And then say to ourselves, Astagfirullahaladzim, I'm too cool for this. Jadi kalau misalkan kita marah, mau berkata kasar sama teman kita, udah di ujung lidah banget nih. Kemudian tarik nafas, keluarin, dan bilang, Astagfirullahaladzim, aku terlalu keren buat berkata-kata kasar seperti ini. Try this, okay? Before I step down, remember this one last thing. Our words are our digital and spiritual footprint. Jejak digital itu bisa dihapus, tapi jejak di hati orang-orang yang kita sayang dan catatan mereka itu permanen ya. So, let's make a deal. If it is not good, do not let it be told. Jadi, kalau bukan kata-kata yang baik, lebih baik disimpan aja di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Remember this. Think before we speak and filter before we click. Dear Alzheimer's, let's pray to Allah. So, Allah Subhanahu wa Ta'ala can guide our tongues and our hearts to always spread kindness. Semoga kita semua selalu ada dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu dapat menjaga lisan kita. Thank you so much for your attention. Keep being awesome. Keep being kind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you.